रही हूँ वो है जुबान की हिफाजत। मोहतराम सामीन और सामियात, अल्लाह ताला ने जुबान जैसी बड़ी नेमत देकर हम पर पाबंद आयत के कि हम उसके सीधे सच्चे अखबार में गुफ्तगू करें, उसको जायज इस्तेमाल करें, उसको नाजायज इस्तेमाल से बचें और उसकी हिफाजत करें। किसी शायर ने कहा, गूंगी हो गई आज कुछ जुबा कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ जुबा कहते कहते, हिचकिचा गई खुद को मुसलमान कहते। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीद। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरते रहो, जो उस बात कहा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन अज़ाब कुल्ला तक़फ़ुल लिसान फ़तक़ूल इत्तक़िल्लाह फ़ीना फ़इन्नमा नहनु बिका फ़इन इस्तक़म इन योजना। जब इब्न आदम सुबह करते उसके तमाम आज़ा इंतहाई आजिज़ी के साथ अपने जुबान के इस्तेमाल करते, हमारे मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना, हम तुम्हारे मोहल्ले के, अगर तुम सीधे रहे तो हम भी सीधे रहे, अगर तुम टेढ़े हो जाओ तो हमें टेढ़े हो जाओ। किसी शेर ने कहा, तो किसी शायर ने कहा, अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपने जुबान को झूठ और दीगर बुराइयों से महफूज रखे और उसको तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। এরপরে সুহানা খাতুন ক্লাস 12 থেকে अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सुहाना खातून, मैं मरियम मेमोरियल मदरसा की तालिबा हूँ। मैं आखिरी जमात में पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित
से जाने के कोई काम करते जाए आमीन आमीन सुन हम दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम এরপরে মিনহাজ খাতুন ক্লাস 8 থেকে अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गुलशन गई सबकी बारी गुलशन गई सबकी बारी जिधर थाम के बैठे अब आई मेरी बारी मेरी नाम मिनहाज परवीन है मैं मरियम जूनियर गवर्नमेंट मदरसा में पढ़ती हूँ मैं क्लास 8 की तालिबा हूँ मैं आप लोगों के सामने उर्दू जुबान की हिफाजत के बारे में कुछ तकरीर करना चाहती हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
يتولي ما بين اللحيين وما بين رجليه أضمار له الجنة جو شخص مجھے اپنی زبان اور فرزگار کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کا ضمانت دیتا ہوں. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کسی غلام میں سے ایک کی برا بھلا کہہ دیا, اس کی کچھ برائیاں بیان کر دی. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے ابو بکر تم تو کھا چکے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی بھائی کا گوشت نہیں کھایا, کیا تم نے اس کی غیبت نہیں کی. میرے پیارے بہنوں اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنا خطرناک اور کتنا ہولناک برائی ہے. کسی شاعر نے کہا دعا دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں, دعا دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں, قبول تو اس کی بھی ہوتی جس کی زبان نہیں. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ ہم تمام مسلمان بہنوں کو زبان کی حفاظت کرنے اور زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے آفت سے محفوظ رکھ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. উঠাইবেন তো একটা 12 যারা গাজাল বলতে পারেন এমনি বলবে উঠে যায় নাকি এর পরের ইভেন্ট আমরা শুরু করব বেঙ্গল এলসি গ্রুপ এ থেকে এবং যাদের নাম রয়েছে রেহেনা খাতুন ক্লাস 12, মুর্শিদা খাতুন ক্লাস 10, কুলসুম খাতুন ক্লাস 9, রিজওয়ানা খাতুন ক্লাস 9, নাসরিনা খাতুন ক্লাস 9 আর নাসরিন খাতুন ক্লাস 9 এবং আনসেরা খাতুন ক্লাস 10. তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং একটা ছোট্ট ঘোষণা যে তোমাদের 5 মিনিট বিরতি দেওয়া হবে. এখন তোমরা তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় জিনিস ছেড়ে নিয়ে একটু এখানে চলে আসবে. আর একজন গজলের জন্য আমরা রেখে নেব কুলসুম খাতুন ক্লাস 9 এর. এখানে আসো এবং একটা গজল বলো এবং তোমরা উঠে যাও. 5 মিনিট তোমাদের বিরতি দেওয়া হলো. 5 মিনিট পরে যাদের নাম ডাকা হলো তারাই ঘরে চলে আসবে. ঘন্টা দিয়ে দিতে হবে. কুলসুম খাতুন ক্লাস 9 এখানে আসো. হ্যাঁ চলে. কুলসুম কই যাও নিচে থেকে ভালো যাও.